quería preguntar sobre el apego que se forma Je voudrais demander sur l'attachement qui se fait en el surgimiento de los 5 skandhas con la forma. avec les 5 skandhas et avec la forme. Oui, ok. Este apego ya se forma en la percepción de la forma. Cet attachement qui se fait dans la perception de la forme. ¿Cómo desligarse? Comment se détacher de ça? Ah, ¿por qué desapegarse? Pourquoi se détacher? Para no ser un esclavo Pour de la forma. n'être pas esclave de la forme. Ah, sí. Sí, para manejar su cosa. Por Zazen, lo que conozco de mejor para todo es Zazen. Zazen es muy ancho, muy largo, hay muchas posibilidades, inmenso. Hay que aprender tranquilo la postura y aprofundizar la práctica y observar las cosas que se pasan en tu conciencia y es cambiar también con otros en la vida cotidiana, en cosas simples y poco a poco se pone en su sitio y encuentras tu propia manera de liberarte en realidad. Es muy difícil de transmitirlo a otros como un paquete, porque cada uno funciona totalmente distinto de los demás. Esto es que comprender esto, cada ser humano, cada entidad tiene una especificidad total de aprehensión de la realidad. Y vas a estar con tu mejor amigo que conoces desde 10 años y darte cuenta que en realidad el tipo funciona totalmente distinto de ti, por ejemplo. Él percibe las olores y va a comprender una cosa por el olor y tú el sonido, vas a escuchar la música y hay que tener cuidado al otro, es muy importante y tratar de entender el lenguaje y la sensibilidad del otro y no es necesario querer que todo el mundo tiene la misma manera de sentir las cosas. Así que va a descubrirlo, pero esta enseñanza de Zazen es el top y es inmenso, es inmenso. Sí, oui. Je voudrais savoir sur les ici maintenant successifs. Quiero saber sobre el aquí y ahora sucesivo. Si ce sont les mêmes pour tout le monde ou si chacun a les siens propres en fait. Tout Si simplement. es igual para todo el mundo, cada uno tiene el propio. En même temps, c'est les mêmes pour tout le monde, mais dans ton monde. Al mismo tiempo es el mismo para todo el mundo, pero en tu mundo. Voilà. Et dans le même ordre d'idées, est-ce que c'est pas absurde de mettre ici et maintenant au pluriel?
Y el mismo tipo de ideas, es absurdo poner el aquí y ahora en plural. Là, dans l'explication que j'ai voulu donner, En la explicación que os he dado, c'est pas absurde. No Justement, es absurdo, c'est justamente. important de le mettre au pluriel. Justamente es Dans importante l'explication, ponerlo en plural. justement, les gens ils croient qu'il y a un seul ici maintenant, La c'est gente quelque piensa chose. que un solo aquí y ahora es algo. Mais non, justement, C'est s'il y en a plusieurs. que à c'est chaque quelque chose. fraction de seconde, Justamente a cada fracción de à, segundo, à chaque fraction de seconde, ce que je veux expliquer, es lo que os he explicado. ce que je veux expliquer, c'est qu'à chaque fraction de seconde, Lo que quiero il y a explicaros es que en cada fracción de segundo une nouvelle conscience. hay una nueva conciencia. Entre deux consciences, Entre dos il y a un conciencias inconscient, il y a un vide. hay una Donc c'est- inconsciencia, un vacío. C'est une suite de Es una continuación apparition, disparition, apparition, disparition. On croit qu'il y a une ligne, que de ça aparición y suit. desaparición. Mais justement, il y a Creemos que hay una línea que se dans continúa. l'explication que je veux donner, Pero en la les ici explicación maintenant que os he sont dado, au pluriel. los aquí y ahora son en Mais c'est plural. certain que quand tu fais zazen, Y seguro cuando haces Zazen, mais c'est pareil quand tu fais zazen. C'est Mais igual dans cuando l'explication haces que tu as donnée, tu disais toi-même qu'il y avait disparition à Oui, chaque oui. fois. Donc est-ce qu'on peut nommer en la, un ici et maintenant qui a disparu? en la explicación que Est-ce tú qu'on peut diste, encore Mais l'appeler le- un ex ici et que maintenant? hay una Mais desaparición. ancien- justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Entonces podríamos C'est ce que nombrar un j'explique. aquí y ahora que Et desaparece. c'est ce qu'on fait. Si justamente es lo que hay que hacer. C'est-à-dire es lo que hacemos. qu'on réactualise. Alors c'est un truc qui se passe à une vitesse, justement, je pensais à ça. Es algo que Ça pasa se a passe à una une rapidez vitesse qui nous dépasse. que nos traspasa. C'est pas un truc qu'on peut compter comme des secondes. Nous, on a Ah, mesuré le podríamos temps, contar c'est le como temps. segundos. Le temps. Nous, on l'a mesuré avec des secondes. Nosotros hemos medido el tiempo con segundos. Mais le véritable temps, c'est-à-dire le temps biologique, Pero el verdadero tiempo, le temps es decir, el tiempo biológico, atomique, atómico, il a une vitesse, una rapidez une vitesse beaucoup plus rapide. Hein. mucho más On rápida. n'est pas du tout assez évolué. No estamos para Pour en nada avoir suficientemente evolucionados. Alors para nous, on a tener fait conciencia. tic, tac, tic. Mais déjà, même si tu prends seulement une seconde, tu vois, Y aunque tomes disons un à chaque segundo, seconde, en cada segundo, tu réactualises. Mais tu réactualises Reactualizas. en reprogrammant. Justement, on a parlé d'ordinateur. pero C'est passionnant reactualizas l'ordinateur. En reprogramando reprogrammant la même connerie, quoi. la misma tontería. Pas du Tu tout. comprends? Oui, oui, oui. Non. Non, tu veux dire, je suis pas d'accord. De toute façon, c'est pas la peine que tu sois d'accord. Ouais, voilà. Moi, De je todos modos, t'enseigne no hace l'en- falta que estés de acuerdo. je t'enseigne l'enseignement Yo te enseño la enseñanza que j'ai reçu des maîtres que yo he depuis recibido 2500 ans. de los maestros J'essaie desde de hace faire passer le 2500 message. años. Intento hacer pasar el Et mensaje. en plus de ça, un message qui commence à être attesté Y encima par un le mensaje milieu scientifique. que C'est-à-dire que comienza a ser fundamentado por el medio científico. on le découvre, on regarde dans les microscopes et tout ça, Se et, descubre en los et microscopios. on fait y des todo eso, expériences se hacen avec des matos qui experimentos, valent une fortune, et on découvre la même chose. y se descubre On lo découvre mismo. la même chose. Donc on recoupe et ça devient un truc évident. Entonces se vuelve algo evidente. Ça devient un truc évident. Donc le fait que tu le comprennes, c'est... Je te dis, j'ai écouté l'enseignement de Deshimaru Te lo pendant digo, 15 ans. escuché la enseñanza de Shimaru durante Euh, 15 años et il répétait toujours ça. Il dit, y decía siempre esto. Aquí... Non, il disait pas en espagnol, en anglais. Non, il le disait en français. Ici Matana, il disait. Demande à Françoise. Hein, tu te souviens? Ici Matana importante. Point. It's a point. Point. Ici Matana, it's a point. And you must follow point. And after, if you look at Y tienes que seguir el behind, punto, you can see if your line is straight Y or... luego si miras detrás puedes Oh, ver like si that. la línea Ça, c'est está autre chose, c'est la recta. nostalgie. Ouais, bon, Bernard non, Marie, mais c'est attends, on n'est pas c'est au autre bistrot chose. là, c'est bon. Il y a chaud. Et tu te casses là.
Je me casse. Non, enfin, tu te casses. Pour l'instant. Maestro, en primer lugar le quería dar las gracias por estar transmitiendo esta enseñanza que transmite. En première place, je voudrais dire merci pour transmettre cet enseignement que vous transmettez. Yo vengo de otra línea, Je la, viens li- d'une autre ligne, la línea Shaolin. de la ligne Shaolin. Como sabemos, Bodhidharma encontró a los monjes Zen viniendo de la India y después de cruzar durante 3 Sí, años sí. el desierto y enseñó a los monjes Zen el Kung Fu. Sí. Son una serie de ejercicios que servían para la evolución de los Kempo, el Kempo. monjes. Kempo. Kung Fu. Shorinji Kempo. Kung Fu. Voilà. Ah, Y una de las enseñanzas que trajo, que está representada también por Buda, es la de la serpiente ascendiéndole por la espalda. ah, sí, sí, la Kundalini. Ajá. Sí. La enseñanza esa trata de la transmutación de la energía sexual, lo que hace Sí. que active los chakras. Sí, el Kung Fu sexual conozco. Ajá. Sí. Y esa transmutación es lo que hace que los chakras se activen Sí, y se pueda alcanzar la realización. sí. Pero cuando tiramos la energía sexual perdemos la posibilidad de que la conciencia ascienda y por Sí. lo tanto de alcanzar lo que se dice la iluminación. Bien. ¿Y qué edad tienes? 22 años. Ah, bien. Sí, es bien comenzar temprano. Interesante. Sí, porque Entonces, mucha energía y... la, Pero... la cuestión es que nosotros sabemos que el verdadero trabajo para realizarse es dejar de tirar la energía esa. Sí, sí, es... Eso es genial que se Sí, 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 conozca sí. esto. Sí, sí. Yo lo estudio también. Eso es perfecto. Con Montaxia. 5 años. Genial. Y la otra es, queríamos transmitir desde la línea donde estamos el conocimiento sobre los centros de la máquina humana. Ah, los chakras. No, Los... los centros están en el cuerpo vital y los chakras en el cuerpo astral. sí, 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 sí. Y los centros son lo que mantiene las funciones como el pensamiento, el sentimiento, el movimiento, Sí. la energía sexual. Mm. Conociendo esos centros se sabe cómo funciona la máquina humana, pero Sí. esto es una cosa larga de explicar. Sí, 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 es el Tao. No, esta es otra cosa. Bueno, pues es un otro maestro que tiene otra enseñanza. Sí, encantado. Casi te explica cada No, centro. pero no me vas a explicar. ¿Qué es tu pregunta? La pregunta es cómo los monjes Zen no comprenden cómo funcionan los centros de la máquina humana, cuando es una de las enseñanzas Se principales descubre del Dharma. naturalmente, se descubre naturalmente, Y poco a poco. Porque al principio hay que enseñar la postura buena, simple. Es decir, la postura es simple, pero para tomarla bien, toma su tiempo. Y poco a poco descubrís la respiración, descubrís la energía y descubrir la pequeña circulación, la grande circulación y todas las enseñanzas del Tao que se mezcla mucho con el Zen. Y bueno, y hay varios maestros que enseñan de maneras distintas, Pero- cada uno... y- la duda era esa, saber si están enseñando realmente a no tirar la energía sexual. Más o menos, porque si digo a todo el mundo, a todos los hombres, no, lo digo, ¿ah? Pasa que Lo escuchan digo, la sí. palabra sex y ya está. Entienden ¿Qué? lo que quieren. ¿Qué? Escuchan que dice la palabra sex y ya está, entienden lo que quieren. Pues se van Sí, 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 sí. Pero es importante. No, pero también hay que controlar la energía si no la tiras, ¿ah? Claro. Y los jóvenes pueden ir poco a poco. Por eso hacemos Sí. esto. Pero yo hace mucho. Es genial. Y mi maestro también me había hablado de Porque ese es esto. el principio para trabajar. Pero esto no es una enseñanza pública, No. es una enseñanza secreta. Es decir, que no la enseño en el dojo. Eso Hay es lo cosas que no se pensaba. enseñan en un dojo. Que se enseñan, no es secreto así, pero se enseñan entre el maestro y el discípulo charlando, hablando,
y Claro. mo- Está enseñando. sí, y bueno, y mi maestro me decía, alors, bien el amor y todo, pero sabes que no tiras demasiado, guarda. Y también los deportivos conocen también, hacen Messi, bueno, Sí. es homosexual. No, por ejemplo, los campeones, antes de un match importante, Sí, conservan su energía y todo. En el boxeo, en los deportes de Sí, atletismo. sí, todo. sí, 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 es conocido. Por eso quería hablar con usted en privado, porque es una cosa que vengo de otra escuela para comprobar si aquí se está enseñando. Sí, pero vengo aquí para olvidar el sexo y me quieres. Y otra era No, proponer pero yo hablo de esto con gente que conozco bien que practica realmente bien. Bueno, y tengo un amigo, yo practicaba, yo estudio esto primeramente con medicina china, estudio la medicina china. Y lo decía a mi amigo, y tiene 7 niños, y a cada vez que tenía un nuevo niño le digo, ¿olvidaste el Tao o qué? bueno. Y otra era proponer el Kung Fu, porque yo estoy en una escuela donde está el campeón del mundo de Kung Fu. Van a China a aprender en el monasterio de Shaolin con el descendiente directo del creador del Kung Fu. Y quería proponer poder hacer alguna cosa relacionada con el Kung Fu, trayendo a los mejores de Kung Fu. Sí, de la sí. escuela. Si vienes aquí, si practicas, por ejemplo, en un campo de verano y si conoces Kung Fu, lo puede dar una iniciación a la gente para aprender las formas más simples de principiantes. Tengo muchos alumnos y mi secretaria en Argentina está buena en Kung Fu, fuerte, y también los niños pueden empezar a aprender las primeras formas y es Además, súper bueno así el Kung Fu. también se interesan más por esta Zen. Y luego porque el Kung Fu desarrolla la voluntad y prepara el cuerpo también para hacer Zazen. Sí, sí, es complementario, totalmente complementario. Por eso venía eso, a ver si podíamos traer un poco el Kung Fu. Sí, si practicas seriamente en la Sangha, por ejemplo, y conoces de Kung Fu, lo puedes... Pero ponerlo también como disciplina para esta Zen. Se podría probar, sin más, ¿no? Es que tenemos un horario para esto, que es después de la Genmai o antes del Zazen de la mañana, quizás se puede hacer. Y tenemos horarios. La gente que conocen una práctica, que puede estar Tai Chi o Kung Fu, o también Tansegridad, que son movimientos de Castaneda que le enseña su maestro, que tengo una discípula que lo conoce bien. La gente que quieren practicar, o yoga también. Pero nosotros trabajamos con los movimientos que trajo Bodhidharma, a diferencia de muchas escuelas de artes marciales que por deportivizarse y Sí, salir sí. de los templos perdieron esos movimientos. Y esos movimientos los tenemos y son los que están preparados por Bodhidharma para trabajar con la energía del cuerpo, Sí, mejor. para preparar. Mejor. Esa es a lo que nos centramos. Ok, si quieres mostrarle durante un campo de verano, lo podemos integrar, hay un horario para eso y cada día la gente puede practicar contigo, la gente que quieran. Bien. Voy a hablar con mi maestra a ver cómo lo hacemos. Ah, ok, d'accord. La verdad es, Sí, sí, es bueno. es genial. Gracias. Sí. Maestro, tengo una pregunta. Es acerca de los 12 lazos causales.
J'ai une question, c'est sur les 12 Liens liens causal. causales. El Duzinen, sí. Pero no conozco. Es que la filosofía budista es muy complicada y no la conozco bien. No soy un especialista de decir de la filosofía. La estudio para enseñarla, pero no la estudio a cada vez y la olvido después. Así si me preguntas sobre los 12 Innen, he olvidado ya. Pero ¿cuál es la pregunta? Es muy concreta. Ah, Hay el cuarto punto dice, el nombre forma es la causa de los 6 campos sensoriales, son 5 sentidos de la mente. no, es que también, ¿quién ha traducido? ¿Quién ha escrito? Viste, hay tanta gente que son muy intelectuales en esto y y después para comprender la cosa y además no hablo muy bien español. Pero no tienes una pregunta illégal à traduire là, que je puisse la comprendre parce que si l'emploi les mots d'un livre, j'y comprends rien. ¿Tienes una pregunta así que la puedas traducir de tal modo que él la comprenda? Formula tu pregunta. Oui, de manera más personal, no que sea como leer un libro Ya. mal traducido. Cuando hago zazen muchas veces, es que el quid de la cuestión está, cuando hago zazen, La question c'est que quand je fais Sazen, no siempre, a veces pues estás con algún pensamiento, si te distraes, pues a Parfois. uno de los que cojo si je suis avec une pensée et je le prends, es la vuelta de los 12 lazos para centrarme la mente y tal. Entonces cuando llego a este punto, ahí es el único nexo que no encuentro unión. La ignorancia radical es la causa de las acciones es la causalidad. Todo sí. Ça ne tienne Más pas. zazen, no problema. T'as compris? non, mais si je ne pratique pas après, c'est ça, c'est ce que ça. Sí, porque esto es lo que lees en los libros y todo. Pero dígame a ti lo que te molesta. ¿Qué pasa con el pensamiento? Tenemos aquí 1000 horas, ¿eh? No, pero dale. Es que claro, es una forma de comprensión. ¿Y la postura está bien? No. Ah, La mía- pues al principio hay que concentrarse, corregir la postura, exactamente, y calmar un poco el pensamiento y después puedes empezar a observar la respiración, el soplo, ¿on dit soplo? Soplo. El soplo. Soplo, el soplo, entender esto y después observar las cosas, pero es como un vaso con arcilla adentro, si le mezcla, le pone en una tabla, se va a tranquilizar tranquilo y después va a volver claro. ¿Viste? Esto es el principio. Y después puedes estudiar la conciencia, pero si quieres estudiar la conciencia con una conciencia muy voluble, así, va a estar difícil. Gracias. Master, it's a problem for me to ask this question, Es un problema para mí atender esta pregunta, but I still want to make it. It's a problem about addiction. es un tema con adicción. My thing is, I do everything much. Mi cosa es que hago todo mucho. I stopped already 12 years ago with drinking, smoking. Hace 12 años paré de fumar, But de still, beber, pero yeah, todavía but still, I have something in myself. I
eat a lot. I Tengo love a algo- lot. Things like that. I Tengo do algo everything adentro involved. mío, como mucho. Zazen helped me through this 12, 10 years. Veo que Zazen me ayuda en estos últimos 12 años, A lot, but mucho. yeah, but still. My question is, Mi pregunta es, can you tell me something about it? ¿puede usted decirme algo sobre esto? Primeramente, tienes... merde, attends. Tu peux traduire, Yuska? Premièrement, j'ai dit tout à l'heure que First of all, I just said chacun a une sensibilité spécifique. everybody has a specific sensitivity. Donc, quelqu'un qui mesure 2 mètres et qui pèse 120 kilos, So somebody who's 2 meters tall c'est quelqu'un qui va boire un verre de whisky grand comme ça. is going to drink a whiskey like this. very Si à fast. côté il y a un petit gars de 1m60 tout maigre If on the side there's a et small qui guy, veut s'harmoniser, very thin, and he il wants va to prendre le harmonize, même verre de he's whisky, going to take the same il va le glass, boire et bam, il va tomber. he's gonna fall down. Donc chacun doit savoir, tu dois t'accepter comme tu es, You have to accept yourself as you are, t'es quelqu'un de fort, de as très somebody fort. strong. Donc c'est tout à fait normal ce que tu décris. So it's very normal what you're describing. T'es fort et t'as l'habitude d'utiliser ta force pour ouais, j'arrête, boum, j'y You vais à are strong fond. and you are used to use your force. C'est tout à fait normal. This is very normal. C'est parce que c'est ta personnalité. It's your personality. Donc c'est bien. So it's good. Ouais, c'est normal. Si tu étais petit et maigre, tu serais différent, mais tu n'es pas petit et maigre. Small and thin, it would be different, but you're not. Donc il y a des gens qui sont très émotionnels, émotifs et qui vont te parler sur le mode émotionnel, d'autres qui There's vont some être people very emotional, hyper mental, ils vont te people parler sur le very mode mental. mental. Et après, ils vont dire ah, on n'arrive pas à communiquer. Évidemment, vous parlez 2 langages différents. We can't communicate the emotional and the mental side to each other. So he says, yeah, it's normal. You're different. Donc, il faut s'accepter et connaître sur quel mode on fonctionne. You have to accept yourself and understand in which form you are. Et c'est vrai qu'avec l'âge, quand même, Yeah, and with age also. avec l'âge, on se calme. Yeah, we Et can. on commence à comprendre la sagesse. On va utiliser moins de force et plus de Start sagesse. to understand. We have more wisdom. Mais c'est vrai que on a tendance à regarder trop souvent les autres ou les modèles sociaux et oublier qui on est soi et sa spécificité. But it's true, we are looking too much around and compare ourselves. And Et à quoi tu es addict? Et tout le monde est addict. Hein. everybody's an addict. On est tous addicts. We're all like this. Ah ouais. C'est très fort, mais il faut aussi accepter. Moi, j'ai enseigné sur la vision, la vision pendant Zazen. I have taught about the vision in Zazen. Et moi, quand j'ai commencé à pratiquer Zazen, je louchais tout le temps. So when I started, I was all the time crossing my eyes. J'étais face au mur et on disait il faut garder les yeux ouverts et tout, et moi je louchais. I was sitting in front of the wall and they said you have to keep Alors, your eyes open, and ce I qui crossed them fait que ça all the me time. créait un environnement qui me... Parce que si je regardais le mur, je voyais des petites bêtes ou des trucs. So I was seeing little animals in the wall. Alors, et normalement, c'est vrai que quand on oublie, quand on regarde rien, les yeux défocalisent naturellement. So if you look naturally, actually your eyes are If you don't fix something, your eyes defocalize, unfocalize, and sometimes they... Voilà. Et alors, après j'ai fermé les yeux. after I closed my eyes. J'ai découvert tout le monde intérieur de la visualisation. I saw this whole interior world inside of my vision. Après, j'ai laissé les yeux sans loucher, mais ouverts, sans loucher.
after that, I kept my eyes J'ai dit, open faut pas loucher, faut laisser les yeux ouverts. without crossing them. Tel que c'est enseigné, mais ouvert, mais sans focaliser sur quelque chose. So to open but not focalizing on anything. Et puis, à la fin, j'ai dit merde, parce que toujours ce qu'on vous enseigne, At the end, I said, yeah, shit, everything that they're teaching me. chaque fois qu'un maître il vous enseigne un truc, il faut faire comme ça. Every time a master is teaching you something, like saying you have to do it like this, Alors, tu fais comme il a dit, you do what he said. jusqu'au jour où tu dis merde, tiens, je vais essayer de faire autrement qu'il a dit. Until the day you say, I'm going to change it, I'm going to do something else. Et à la fin, j'ai dit merde, mais j'ai envie de reloucher. So then he said, okay, I really want to cross my eyes. Et je me suis mis à reloucher. And so he did it. J'ai dit waouh, que c'est bien, ça me rappelle mes zazen de débutant, c'est bien. Cool. Et je me suis laissé aller à loucher. Et tout d'un coup, en fait, ça m'a guéri de mon addiction. This has actually healed me from my addiction, doing this. Le fait de me libérer, de me dire ok, vas-y, louche. Yeah, the fact to free me, to say, okay, I'm going to cross my eyes. Maintenant, quand je me mets comme ça, j'ai envie de loucher, mais je louche plus. So now I feel like it to cross my eyes, but I don't do it anymore. Bon, c'est pour expliquer que c'est pareil, j'ai arrêté de fumer. This is just the same. It's just to explain that, for example, Je fumais la pipe. I was smoking the Ça pipe. fait 20, 30 ans que je fume la pipe. 20, 30 years I'm Et la smoking. pipe, c'est extraordinaire, c'est un objet, ça réconforte. Quand on est seul, c'est génial. Avec un bon verre de whisky ou de cognac, bon bref. Some nice whiskey. Ça tenait une place énorme dans ma vie. It had a really big place. Et j'ai arrêté de fumer la pipe. So I stopped smoking the Et pipe. ça a été vraiment un traumatisme. Je devenais nerveux, It was a trauma. I was agressif, very nervous, voilà, aggressive pendant des mois. during a long time. Et là, j'ai trouvé un mélange d'herbes, c'est pas du tabac, So now I found a mix with herbs. It's not tobacco. et j'arrive à contrôler, à fumer une fois de temps en temps. So now I control it. I smoke once a while. Une fois tous les 15 jours. Tiens, je dis, tiens, je vais me fumer une petite pipe. J'ai aucun problème. Yeah. Et je me dis, oh, c'est magique, c'est complètement magique. J'ai arrêté de fumer, mais je peux fumer. Yeah, this is magical. So now I can smoke. Je but suis I heureux. can't smoke. He's very happy about it. I am happy because I did stop smoking, but I can't smoke. When I was young, I was alcoholic at 24. Because I met my master, he said, Stefan, you must stop to smoke hashish, marijuana. You must drink whiskey. So I said, yes, and say, okay. So I stopped to smoke and I drink whiskey. He said, you must drink full and cul sec. Comment on dit en hollandais? In Dutch? Cul sec. In één keer. Kampai. Yeah, in één keer. weet je. Kampai Ah. in één keer. And I was young. He give me another one, three like this. And after, and I said, okay, I stopped smoking. And people who I see smoking, I will kick. And I became a drinker. And I drank so much. And 2-3 times for a week, I was completely drunk. See, until a moment, I was alcoholic because in the family, in ancestor, many alcoholics. So quickly I became alcoholic too. And my liver make me pain. I cannot do that. Always I drunk, but I suffer. So the day of New Year, I was with my master, and he gave me to drink. Stefan, drink. I said, no, sensei, I stopped drinking. You must drink. Alors, no, sensei, I decided to stop. I am sick. To drink whiskey make me sick. I stop it right now. And I don't want, you are not a man.
You must drink with me. No, sensei, I don't drink. And I said, what's happening with Stefan? He have took drugs. No. He think I have took drugs. And I stopped alcohol during 4 years. 4 years without drinking 1 or 2 times. One or 2 times I go to the bar and I said, give me 1 pastis, please. I drank 1 pastis and after I forget all thing. And I wake up in the street and I forget all thing. But finally I really stop alcohol. And one time I have stopped alcohol, I said, okay, now I can drink wine. But, and until depuis ce temps, Since this moment, I control totally the alcohol. I can drink sometime. I am never sick. I don't lose my control, and I am free. So now I am free with the smoking, and I am free with alcohol. I am free with drugs. I am free with everything. I am free with women. And I will try to practice. So I'm looking for new drugs, but I don't. No, but that's good. No, but we are addicted with a lot of bad habits. By example, I become angry. This. I must stop. No, and my master, I have a master of Chinese medicine, a very great master, very famous in the world. And siempre he said, comment on dit être en colère? to be angry. To be angry, it's very, very bad for health. Alors, he explained to us, if you become angry, you must sit down and breathe. Like this, he teaches us some technique to calm down and stay angry less. No, it's very good. So, what is your addict? What I said a lot, but I quit with it 12 years with alcohol and the seamen. They teach me how to drink there. Hashish, I liked also, but I quit that also. And normal smoking also. I quit a lot of things, coffee. But everything I do good. love. But It's wonderful. All this is wonderful. No, addict is wonderful. It's really wonderful. But and to stop, the first time I stopped, when I stopped hashish, when I was young, I was smoking all the day. Chillum, I don't know if you know. yeah, I know. And cigarette, Gauloise. It is brown tobacco. 2 packets a day and Chillum and I stopped all one day and another, and I was completely stoned. And I said to my friend, "Oh, it's genial! I stopped to smoke, and I am completely stoned. It's super." No, it's difficult. It's very difficult. Some drugs are very dangerous. By example, crack. Alcohol is very dangerous. Tobacco is very strong also. Tobacco, and some drugs are so strong that sometimes you stop 1 year, 2 years, and after one night you freaked out. You take a beer,
shit, I drink again. But what you say, don't focus too much on that thing. Yeah, and you must say, until now, I was alcoholic. Never say, I am alcoholic, I am addict. No, until now, I was addict. Or if you said, oh, I am always sick. No, no, until now, I was always sick. Because if you do like that, you reprogram your future ici maintenant. One of the futures ici maintenant, you reprogram with the same fucking old machin. No, but you are strong. It's very difficult to be strong. It's more difficult to be strong than to be weak. I think so. Because me, I am weak. I always was weak. And, c'est-à-dire fragile, comme on dit fragile. Yeah, fragile. Fragile. Not so strong physically. When I was young, I was thin, you know. But because I am weak, I take care, you know, I take care of me, I stop quickly, and I don't support very overdose. But many friends of me who was very strong in the Zen, in the way of Zen, was very strong, but comment on dit, ils ont été vaincus. They were, They defeated by their own force. By their own force. And people who are strong and who can continue, it's very, very, very difficult. It's very difficult because you don't feel nothing. You can run, you don't feel so quickly. You must respect your force, and respect what you are, and also take care, like a mother, take care about you. Understand? Ah. Okay. Good. Thank you. Maître, je viens chercher une autorisation. Voy a buscar una autorización. Le Kusen était très d'actualité pour moi, à mon avis. Kusen On para va ça mí- ici maintenant si c'est pas notre. Non, mais d'une autre El manière. Kusen fue muy de actualidad para mí y sí, si es de aquí ahora, si no es de actualidad. Donc, en fait, dans la maison de retraite où je travaille en ce moment, En la casa de jubilados donde trabajo, j'ai été amenée à accompagner des passages. Ah oui. he tenido que acompañar pasajes. Et j'ai mis mon rakusu de Bodhisattva, Y puisque para esto aujourd'hui j'en ai un autre. je me vais vous puse mi donner. Rakusu de Bodhisattva, ahora tengo otro, Et j'ai trouvé ça super. y lo encontré súper. Et je veux savoir si vous me donnez l'autorisation de continuer. Y quiero saber si usted me da Pour la accompagner autorización de les continuar. gens. Oui, mais Para acompañar a la avec gente le con rakusu, el parce Si. que Moi, quand mon grand-père est mort, A mí cuando mi abuelo se murió, je suis venu le voir vine a verlo à l'hôpital al hospital et je savais qu'il allait mourir puisqu'il n'avait plus d'autres options. yo sabía que él se iba a morir porque no tenía más opciones. Donc en fait, il a décidé de mourir, il était en pleine santé. Hein. Y él, aunque tenía buena salud, había decidido morirse. Et je suis venu le voir, je lui ai dit, bon écoute, bon fui a papa, je verlo. l'appelais bon papa. Y le dije, bon papá, porque lo llamaba así. Abuelo, je lui ai dit, bon papa,
voilà, je suis venu te voir, donc si tu veux mourir, c'est maintenant. He venido a verte porque si te quieres morir es ahora. Voilà. Je lui ai mis mon rakusu Le puse mi rakusu dessus. encima J'ai récité le Nyashingyo y recité la et Nyashingyo il est mort. y se murió. Et voilà. J'ai dit bon. J'étais super content. Après, j'avais la banane comme ça. J'étais vraiment content qu'il soit mort. Y después estuve avec súper moi. contento, tenía una sonrisa Et j'ai appelé así. toutes les infirmières. J'ai dit bon, c'est bon, il est mort. Ça suffit. Alors, elle comprend Ah. rien, mais je suis là. Re contento que se haya muerto conmigo y llamaba a todas las enfermeras y le decía ya está y ellas no entendían Bon, nada. maintenant je connais plus de choses, j'aurais pu faire plus. Ahora conozco más cosas, hubiera podido Quand hacer más. la personne va mourir, maintenant je connais des trucs pour le ramener à la vie, pour ressusciter. Ahora conozco incluso cosas para Mais bon, resucitarlos. en tous les cas, quand il va mourir, c'est bien au moment où il meurt de lui toucher le sommet de la tête. Cuando se van a morir, en el momento Pas en lui que toucher les mueren, pieds, mais la tête. es bueno tocarle la cima de la cabeza. Donc automatiquement il va sortir par là. Y C'est très important va a salir qu'il por sorte ahí. par là, et qu'il reste pas ou qu'il parte pas par les pieds ou qu'il reste pas Es dans le súper corps. importante que salga por ahí. Et donc tu que lui no se montres, vaya por los pies. tu lui montres, tu lui touches là et là, Le et, tocas ahí, le muestras. et tu lui dis c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et y puis le tu lui dis dices, des mots. Ya está bien. Le dices, Ah, "Está ouais, bien". c'est un bon travail. Es un buen Bon, c'est un peu trabajo. morbide des fois si on en fait trop. Es un poco mórbido si uno lo hace Mais demasiado. enfin, si tu connais pas les gens, ça va. Si no conoces a la gente, está bien. En fait, moi, je les connais malades déjà. Ouais, ouais, Pero ouais, conozco ouais. enfermos. Santé, je Ouais, ne ouais. les connaissais pas. Et, mais je vous demande ça parce que aussi, comme chacun a sa propre sensibilité, c'est des choses que j'ai senties. Como Et cada par- uno tiene su propia sensibilidad, son cosas que yo he sentido. Et par exemple, avec mon rakusu, ça m'est arrivé, enfin, ça m'arrive de réciter le Notre Père, ou parce que j'ai l'impression que si je leur chante que des sutras, Porque Ah, ouais, 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 me ouais. ocurre, Sí, me ocurrió de recitarle el Padre Ouais, ouais, il faut faire Nuestro, comme otras tu sens. cosas. Ouais, Porque c'est ça. si le canto solo los Et sutras. ça va ça? Ah ouais, Puedo ouais. hacer eso. Bon, Ouais, ouais. Sí, Tu sí, le connais, puedo. notre père? ¿Conoces bien el sûr. Padre J'avoue, ça Nuestro? m'arrive d'être de grâce. Ouais, ouais, mais c'est hyper efficace. Bueno, es muy eficaz. Voilà. C'est comme j'avais un copain vietnamien qui était très bagarreur et tout, et Yo tenía un amigo vietnamita, qui était très bagarreur. Il aimait beaucoup se battre. que le gustaba mucho pelearse, era muy peleador. Et alors, il était moine, rasé et tout. Era un monje Et puis alors, quand il y pelado. avait de la bagarre, il disait ouais, moi je suis moine, j'enterre les morts. Y cuando veía una pelea decía, soy monje, entierro a los muertos. Alors, qui c'est qui voulait poser une autre question? Ouais. C'est pas grand chose, c'est simplement pour faire suite au truc de cigarette. No es gran cosa, sino es para continuar con el tema del cigarrillo. Moi je suis nouveau, quoi. Yo soy nuevo, Je suis venu au Zazen il y a une petite année. he venido a Et Zazen puis, hace un añito Bon, je dis, je vais faire Zazen, j'arrête de fumer. y empecé a hacer Bon, Zazen y il paré de n'y avait fumar. pas que ça, mais No había d'abord, solo eso. faudrait que t'aimes pas qu'on tousse quand on fait Zazen. Et que moi, je commençais à tousser. Y entonces Il comencé est temps a que j'arrête. toser. Bon, ça fait 40 ans que je fume. Bon, donc j'ai assez fumé. Bon, alors j'ai arrêté, donc ça fait 6 mois. Entonces paré hace 6 meses. Et oui, bah, c'est ok. Ah, bon. Mais oui, bah, j'arrive ici et puis au séching, là, c'est mon premier séching. Es mi primera session, llego J'avoue aquí que je suis un peu surpris. y estoy un parce poco que sorprendido. je dis, mais merde, pour faire zen, si tu fumes pas, est-ce que tu peux, est-ce que tu es accepté? Parce que je vois vraiment autour de moi, j'ai jamais vu autant de fumeurs. Ah ouais. Bon, Porque je rigole. alrededor mío nunca vi tantos J'ai- fumadores y me pregunté para hacer Zazen, ¿será que hay que fumar para ser J'ai- aceptado? J'exagère un peu, Bueno, mais exagero c'est un vrai. poco, pero es Tu vas verdad. n'importe où, Por bon, todos lados, à
à la limite, tu fumerais en cachette, tu vois, tu vois un truc de yoga, tu vois, ça n'a aucun rapport avec le zen, mais disons que les groupes ou des trucs comme ça, quoi, les gens, même s'ils fument, bon... Es verdad que en los Et grupos ici, je me dis, así, la bon, gente aunque fumen, por lo menos se aíslan depuis, un poco. bon, je sais à travers mes lectures et tout, bon, que ben, on fume copieusement et on boit copieusement. Ça dépend qui, hein. Non, mais d'accord. Mais c'est pareil, il y a des végétariens, il y a un pourcentage de végétariens. Et des fois, on mange un peu de viande. Il y a des gens qui fument, mais il y en a qui ne fument pas. Oui, mais alors bon, moi, je ne suis pas du tout choqué, mais je suis un peu emmerdé parce que, quelque part, putain, tu vois, tu viens de faire zazen. Une petite cigarette, ce serait pas mauvais, quoi. Bon, alors je résiste pour pas demander jusqu'à presque j'ai tenu. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi j'ai arrêté de fumer, mais dès que je viens au Séchine, ça y est, je me remets à fumer. Bon, alors, il suffirait que je dise à quelqu'un, tu me files un clope, bon, ça serait... ouais, c'est difficile, ouais. Alors, malgré tout, je voudrais savoir, bon, et en plus de ça, depuis que j'ai arrêté de fumer, j'avoue que, même en dehors du zen, je vois tout le monde fumer autour parce que les gens maintenant ils fument beaucoup dans la rue parce qu'ils peuvent plus fumer chez eux. Dejé de fumar, veo mucha gente fumar porque ahora la gente fuma mucho en la calle porque no pueden fumar en sus casas. Donc depuis qu'il y a soi-disant une espèce d'interdiction de fumer, tout le monde fume. Después de la prohibición de fumar, ahora todo el mundo fuma. Et donc, est-ce que pour le zen c'est quand même particulier? Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas en fait une espèce de, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais glorification? Dire, bon ben moi je fais comme des Shimaru ou je fais comme les maîtres, je sais pas, parce qu'au Japon aussi ça fume beaucoup je crois, enfin j'en sais rien, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dire, bon ben moi je fais zen, je fume, et je picole, et enfin une espèce de provoque. No hay en el zen una especie de provocación de decir ahora que soy zen, fumo, bebo, como una provocación. Non, je pense pas. No lo creo. Non, les gens, ils vont plutôt vers les gens de Masanga, ils vont plutôt... C'est des gens normaux, des gens de la rue. J'ai pas envie d'avoir que des cubénis qui boivent pas, qui fument pas, parce que là, ça va me donner sérieusement envie de picoler. Et moi, mais moi... Tampoco tengo ganas de tener gente que no beba, no fume, así, porque... On est des gens, on est des mauvais qui essayons de nous améliorer. Es al revés, somos los malos que intentamos ser buenos. Moi, franchement, le zen, moi, ça m'attirait pas du tout. Francamente, el zen a mí no me atraía para nada. Je comprends. Moi, c'est un truc, je croyais que c'était un truc super rigide. Yo creía que era algo super rígido. Les mecs, ils rigolent pas. Je préférais les Tibétains qui se marrent toute la journée. Prefería los tibetanos. Bon, j'ai cherché, et puis à Montpellier, à dire, vous êtes en bas de chez moi. Alors, je me suis dit, bon, regarde, je vais aller voir. Entonces, voy a ir a ver, me dije. Enfin, moi, je me raconte mon expérience de débutant. Ce qui me fait marrer, c'est que, à peine la poutre franchie, enfin, quand on rentre à l'intérieur du jour, c'est comme ça. Apenas atraviesa la madera. Mais alors, à peine la poutre franchie dans le sens contraire, ça rigole. Comme des fous. Que apenas uno atraviesa la madera en el sentido contrario, ya uno se ríe. Es loco. Et c'est bien, parce que c'est pour ça que je suis revenu. Por eso que volví. Bon bah, bienvenue. Negawaku wa kono kudoku o mote amane kuisai nyo yoboshi. Warara to shujo tomina tomoni butsudo o jozen koto.